هذا كلام الله وهو تحسين وهو دواء وهو شفاء وهو جلب الرزق. من أراد الدخول إلى الجنة فعليه بالصلاة على النبي. من أراد الدخول إلى الجنة فعليه بالصلاة في وقتها. Beliau membuka tausiah beliau dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Muqaddam, kemudian para ikhwan yang hadir di tempat ini, dan khususnya para jamaah dan para santri yang hadir di tempat ini. Dan beliau mendoakan kita semua yang hadir di tempat ini semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga dipanjangkan usianya untuk para santri. Dan beliau juga memberikan suatu motivasi kepada para santri yang sedang menuntut ilmu di sini. Hendaklah kalian semua ini terus menempuh dalam tariqah Quran, jalan Al-Quran. Beliau katakan di sini untuk menghafal Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, karena dalam Al-Quran adalah banyak khasiat-khasiat yang kita tidak tahu, di antaranya dapat menarik rezeki dan menarik semua keberkahan yang ada. Kemudian terakhir tadi beliau mengatakan kepada kita juga, hendaklah kita juga khususnya para santri terus senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang ingin memasuki surganya Allah, maka kita pun dengan jalan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. اليوم نحن في هذا الشهر الفضيل الذي هو شهر شعبان، ومقبلون على شهر رمضان يدخل علينا وعليكم بالصحة والعافية إن شاء الله. اليوم سوف نتكلم على الشيخ سيدي أحمد تيجاني وعلى هذه الطريقة. فهذه الطريقة هي ثلاثة: هي طريقة ورد، وطريقة علم، وطريقة أخلاق وأدب. طريقة ورد وطريقة علم وطريقة آداب وأخلاق. فهذه الطريقة سميت بسفينة النجاة. لماذا؟ سميت بسفينة النجاة لأنك لما تفعل الوظيفة أو الورد اللازم أو ذكر فهذا يبعدك عن الأشياء التي تفعل لك فتنة، يبعدك عن الأشياء التي حرمها الله عز وجل. سميت بسفينة النجاة لأنها تبعدك عن أي شيء حرمه الله عز وجل وتتبع طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan kepada kita juga, alhamdulillah sekarang ini kita sedang ada di bulan Sya'ban, yang bulan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah nanti kita akan memasuki bulan Ramadan, semoga dengan keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang Thariqah At-Tijani dan tentang Syekh Syekh Muhammad At-Tijani. Beliau mengatakan dalam Thariqah At-Tijani itu mempunyai 3 komponen yang harus ada. Siapapun itu yang memasuki Thariqah At-Tijani harus ada 3 komponen. Thariqah At-Tijani adalah yang pertama Thariqah ilmu, kemudian Thariqah wirid, dan Thariqah akhlak, itu ada. Dan beliau menjelaskan kepada kita juga Thariqah At-Tijani ini adalah salah satu safinatun najat, beliau bilang bahtera keselamatan bagi siapa? Bagi orang yang memasuki Thariqah At-Tijani. Kenapa bisa dikatakan Thariqah At-Tijani ini adalah bahtera keselamatan? Ketika kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berzikir lazimah, tadi beliau bilang kita wajibah, kita hailalah, maka dalam zikir tersebut bisa menjauhi diri kita dari fitnah yang ada ini, dapat menjauhi diri kita dengan kekuatan zikir tersebut daripada sesuatu yang memang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka thariqah kita pun disebut safinatun najah. Dan juga beliau katakan lagi kepada kita, beruntung bagi kita ini yang memang masuk ke dalam Thariqah At-Tijani, dalam safinatun najah, bahtera keselamatan. وموجود في هذا الزمن الذي من الإخوان التجانيين أو المسلمين بصفة عامة الذي يؤذي جاره أو يؤذي أخوه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى الشيخ سيدي أحمد تيجاني فقال: قل لأحبابك لا يؤذي بعضهم بعضا فإنه يؤذيني ما يؤذيهم. اللهم صل وسلم عليه. أي حب هذا
إذا كان تؤذي أخوك أو جارك فأي حب هذا؟ وكيف تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Beliau mengatakan kepada kita, pada zaman ini kalau kita lihat banyak secara umum itu ya, kita ini saling menyakiti satu sama lain, antara Ikhwan Tijani, antara umat muslim lainnya. Bahkan beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada guru kita si Ahmad bin Muhammad At-Tijani, kalau kalian saling menyakiti satu sama lain oleh para ikhwan, kalian saling menyakiti, hakikatnya kalian bukan menyakiti mereka, tapi kalian menyakitiku, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan kembali, kalau begini, mahabbah apa seperti ini? Mahabbah apa, kecintaan apa yang memang kalian mengaku cinta tapi menyakiti hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? والشيخ سيدي أحمد تيجاني قال: ختمنا محمدي ولا يأتي ختم فوق ختمنا، يعني لا يأتي ذكر مع ذكرنا. ختمنا محمدي يعني طريقتنا طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتي معها ذكر آخر. Dan juga mengatakan, Sidi Ahmad Tijani mengatakan kepada kita, beliau adalah khatbah Muhammadi akhir. Itu wali khatbah Muhammadi yang terakhir, dan tidak ada wali yang pangkatnya seperti beliau lagi. Dan dalam arti juga luasnya, dan kita bagi Ikhwan Tijani dilarang ketika sudah mengambil wirid thariqah Tijani, jangan pernah mengambil wirid thariqah lain yang di luar thariqah Tijani. فأوصيكم بالمحبة فيما بينكم، لأن الدين دين أخلاق، والطريقة التجارية طريقة أخلاق وأدب قبل أن تكون ورد وعلم، طريقة أدب محبة فيما بيننا بعض. أعظم نعمة هي المحبة، أعظم نعمة. إذا كنا ننتظر في الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب نعرف حياة رسول الله، يجب نتبع طريق رسول الله. ليس الآن نكون جالس خلاص أنا جالس راسع وعندنا ما شاء الله ذهبنا نسينا كل شيء. لا، متى كان يقول شيء والله كان يتكلم نسيت. لكن إذا موجود أرتيست في ينفر أنت تعرف حتى كم يلبس نعله، لكن رسول الله لا تعرف حياته. تنتظر في الشفاعة من رسول الله وأنت لا تعرف حياة رسول الله. تنتظر وتقول أنا من أمة محمد. صحيح أنت من أمة محمد، بماذا؟ بالفعل. أين فعلك؟ أين صلاتك عليه؟ أين محبتك لرسول الله؟ كل منا يسمع رسول الله يقول رسول الله، لماذا لا تصلي على رسول الله؟ إذا كان سيدنا يوسف كل امرأة قطعت يدها عليه من جماله، سيدنا محمد ألهم الدنيا والأرض. نحن أفضل أمة رسول الله، نحن الذين رسول الله ينتظرنا وقال لنا موعدي معكم ليس في الدنيا وإنما موعدي معكم في يوم المحشر، يوم الحساب، يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه. Beliau mengatakan kepada kita semua, dalam thariqah Tijaniyah, dalam thariqah akhlak dan adab, yang harus dikedepankan kepada kita sebelum wirid adalah saling cinta mencintai satu sama lain. Yang sebelum kita memasuki thariqah Tijaniyah, sebelum kita ngambil wirid Tijaniyah, yang harus kita kedepankan adalah mahabbah satu sama lain, beliau katakan. Kemudian kita pun harus tahu kehidupan hayat Rasulullah SAW. Kita harus tahu hidupnya Nabi Muhammad, seperti apa sosok Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan itu kepada kita semua tadi. Bagaimana bisa beliau bilang, kita selama ini menanti syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita menanti ya Rasulullah, insyaAllah siapa tidak kami berkumpul di sini kita bersama Syarif. Beliau kan bilang, ketika Syarif mengatakan beberapa ma'idatul hasanah kalimat, ketika kalian di sini, masya Allah Syarif, masya Allah. Ketika kalian pergi dari tempat ini, nasihat beliau lupa begitu aja.
Oh, tadi Syarif ngomong apa ya begitu kata beliau. Ketika disebut nama Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biasa kita. Tapi beliau tadi mengatakan di zaman ini terbalik. Kalau kita lihat handphone kita, seandainya ada artis datang, ada konser, kita nontonnya baru dari HP. Bahkan cuma dari HP saja kita itu artis, sampai sendal artis aja kita tahu. Tapi sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nyaris kita tidak tahu sama sekali sosok baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjelaskan kepada kita semua. Kalau saja Nabi Yusuf dianugerahi oleh Allah ketampanan yang luar biasa sampai membuat para istri-istri raja saat itu melihat Nabi Yusuf terpotong tangannya ketika sedang memotong buah, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan Nabi Muhammad lebih dari itu. Nabi Yusuf tidak tampan kalau tidak karena Nabi Muhammad, karena semua alam semesta diciptakan dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga mengatakan terakhir kepada kita berpesan untuk senantiasa tahu kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من الصلاة عليه فإنها معروضة علي يوم القيامة. ويقول رسول الله أيضا من صلى علي في اليوم 1000 مرة لا يموت حتى أبشره بالجنة. Belum jelas lagi kepada kita, hendaklah kalian semua daripada kita memperbanyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa yang membaca salawat 1000 kali selama sehari, setiap hari dibaca 1000 kali, maka tidak akan dimatikan dia kecuali dia telah mendapat kabar bahwa dia mempunyai kedudukan di surga Allah Subhanahu wa taala. بأن رسول الله بكى شوقا لنا مشتاق لنا لما سألوه الصحابة ماذا يبكيك يا رسول الله؟ ماذا قال؟ قال اشتقت لأحبابي. قال أو لسنا أحبابك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي أحبابي يأتون بعدي فيؤمنون بي ولم يروا. اللهم صل وسلم عليه. Pernah satu ketika beliau katakan Nabi Muhammad SAW bersedih. Nabi Muhammad nangis menitikan air mata. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, mana yabki? Apa yang membuat engkau nangis ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau bersedih ya Rasulullah? Kata Rasulullah menjawab, saya rindu kepada para penciptaku, aku rindu kepada para ahbabku. Maka para sahabat bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, bukanlah kami semua ini adalah ahbab? Bukanlah kami semua adalah penciptamu ya Rasulullah? Kata Nabi, kalian adalah ashabi, kalian adalah sahabatku. Adapun yang ku maksud ahbabku, para pencipta adalah mereka yang datang setelah aku wafat. Mereka tidak pernah melihatku sama sekali, tapi mereka beriman kepadaku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allah Azza wa Jalla يقول ما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدوني. وفي هذا الزمن يتسابقون هكذا بأمور دنيا. أحد يتسابق هكذا للشوال وينسى الصلاة. لا يوجد صلاة. مسجد في المسجد يوم الجمعة ما شاء الله، يوم السبت لا يوجد. إمام وحده 3 أو 4. أين المسلمين؟ لا. يعني الإسلام يوم الجمعة فقط. يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء لا يوجد إسلام. يعني المسجد الناس تأتي إلى المسجد يوم الجمعة. Beliau mengatakan kepada kita, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan beliau mengatakan, kalau kita tengok ayat ini, itu bertolak belakang dengan zaman yang ada saat ini. Kalau kita lihat orang-orang saat ini, masjid contoh kita lihat kata beliau. Kalau hari Jumat itu masjid penuh kata beliau. Jumat Masya Allah penuh, semua orang muslim itu sholat Jumat. Tapi ketika hari Sabtu kagak ada sama sekali. Cuma imam 1 orang dan makmum hanya 3. Bahkan cuma 4 orang berempat. Bahkan dia mengatakan, apakah kalian menjadi Islam cuma hari Jumat saja? Dan beliau mengatakan lagi, apakah hari Sabtu keislaman kita itu nggak ada? Kata beliau, cuma ke masjid hanya di hari Jumat saja. Bahkan Allah katakan tadi, kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada-Nya. وتعلمون
بأن الصلاة هي عماد الدين وكلنا نعلمها، لكن لا تعلم بأن الصلاة هي رزق، هي لجلب الرزق الصلاة، والصلاة هي لدفع البلاء بالصلاة في وقتها، والصلاة هي تحسين، وهي التي تبعدك على أي شيء حرمه الله عز وجل، والصلاة هي التي تيسر أمورك وتفتح في وجهك، الصلاة هي التي تعطيك الصحة والعافية، الصلاة هي التي تنجيك من النار يوم القيامة. Beliau juga mengatakan kepada kita, ya, dalam solat adalah tiang agama. Rasulullah mengatakan seperti itu bersabda. Beliau akan memaparkan kepada kita, selama ini kita hanya tahu solat adalah tiang agama, tapi banyak khasiat manfaat daripada solat itu sendiri yang belum kita ketahui. Beliau bilang, yang pertama, solat juga bisa menarik rezeki, mempermudah jalan rezeki kita dalam melaksanakan solat. Kemudian beliau katakan lagi, di dalam kita melaksanakan solat, di situ ada tahsin, ada penjagaan yang kokoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita melaksanakan sholat, di situ ada kemudahan segala yang memang kita mendapat kesulitan dalam hidup. Di dalam sholat juga ada kenyamanan dalam hidup. Pun di dalam sholat dapat menarik rezeki keberkahan. Dan di dalam sholat tadi beliau katakan juga dapat memberikan obat bagi kita semua, dapat menyehatkan badan kita semua di dalam sholat. وموجود كثير منا في هذا الزمن الذي يدعو الله عز وجل يا رب يا رب رزق يا رب يا رب أريد فلوس كثير يا رب يا، لكن الله نزل قبول. بعدين هو يقول يمكن الله لا يحبني. لا، الله يحبك. الله يقول عندما أحب عبدي أبتليه. الله لما يحب عبده يبتليه، ليس لما يبتليه لأنه لا يحبه. رأيت مدرس في معهد لما يغضب على التلميذ، لماذا؟ لأنه يحبه، يريده ينجح بدون نجاح. رأيت الأم في البيت لما ترغب بولدها، لأنها لا تحب ولدها؟ لا، لأنها تحبه. هكذا الله عز وجل يربيك بالابتلاء. Beliau mengatakan kepada kita juga ketika kita mengadakan tangan, kita berdoa kepada Allah, Ya Rabb, Ya Rabb, berikan aku rezeki, banyakkan aku rezeki. Akan tetapi Allah belum menjawab doa kita, kata beliau. Bukan berarti Allah tidak cinta kepada kita. Ketika kita doa kepada Allah ada keterlambatan dalam pengijabahan doa, kita seringkali menyangka Allah yuhibbuni, Allah tidak mencintaiku mungkin. Cuma beliau mengatakan, bukannya Allah tidak mencintai kalian dalam keterlambatan pengijabahan doa yang kalian panjatkan kepada Allah, akan tetapi justru Allah cinta kepada kalian. Kenapa? Ketika kalian terus diuji dengan satu ujian nama Allah, itu tanda adalah Allah cinta kepada kalian semua. Maka salah satu tanda orang hamba yang dicintai oleh Allah, ibtalahu, Allah uji dia karena Allah cinta kepada kita semua. Contohnya beliau mengatakan kepada kita ketika beliau melihat seandainya ada ustadz dalam satu pondok, satu sekolah, kemudian tidak memiliki informasi apapun, bukan berarti jelek, akan tetapi Allah membimbing dia. Seperti juga yang beliau katakan tadi, bukan berarti ustadz itu memang tidak dianugerahi segala macam yang memang harusnya dia punya, tapi Allah sedang membimbing dia, Allah uji dia untuk apa? Karena Allah cinta kepada orang tersebut. وكثير منا الذي دق كل الأبواب في هذه الدنيا لكن لا يوجد حل. الله يقول عز وجل ادعوني أستجب لكم، أحسن الظن بالله عز وجل. فالله يقول أنا عند حسن عبدي ظني. الله عز وجل كل يوم في صلاة الصبح صلاة الفجر يسعد الملائكة فيسأل الله عز وجل هل من طلب حتى يرسله إليكم الله عز وجل، هل من طلب. انظر نعمة الإسلام،
انظر بأن الله كم يحب عباده كل يوم. الواحد منا إذا أخذ فلوس على أخيه اليوم وغدا وبعد غد خلاص ينفع، لكن الله لا، الله يريد كل يوم تدعوه. لكن أخوه صاحبه جاره غدا سوف يعمل، يقول لك خلاص أنا كل يوم أعطيك كل يوم أعطيك خلاص. لكن الله لا، كل يوم يعطيك، وكل يوم يزيدك نعمة على نعمة، لأنه هو الملك وهو صاحب الملك يؤتي الخير من يشاء. فنسأل من الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويهدينا إلى الصراط المستقيم وينورنا بهديه القرآن ويجعلنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلنا من جباله ويرزقكم بالصحة والعافية ويتممكم في هذه الطريق. من أراد الفوز في الدنيا وفي الآخرة فعليه بالطريقة جميلة، فهي الوسيلة الأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. برسول الله سوف ننال رضا الله عز وجل، وبرضا الله عز وجل إن شاء الله سوف نكون في الجنة بجاه رسول الله صلى الله عليه wasallam. Beliau mengatakan kepada kita saat ini tadi, ya, yang mana banyak daripada kita ingin mendapatkan suatu keuntungan di dunia dan akhirat yang begitu besar. Beliau katakan kepada kita, kalau memang kalian ingin mendapatkan suatu keberuntungan di dunia akhirat, maka tabulah sesuatu dalam tarikhul hati jadi ini. Maka tarikhul hati ini dapat menarik keridhaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah ridho, Nabi Muhammad sudah ridho, maka insya Allah surga keridhaan Allah berada kepada kalian semua. Dia mengatakan seperti itu. Kemudian ya sebelumnya ini dia juga mengatakan tadi kepada kita tentang doa, dia masih tentang mengijabah doa. Yang pertama beliau katakan Allah berfirman kepada kita, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan kalian. Bahkan ketika Allah berfirman kepada kita seperti itu, beliau tadi menjelaskan ada semua pintu-pintu yang ada itu nanti bakal tertutup kecuali pintu satu, gerbang yang satu tidak akan pernah tertutup, itu gerbang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap saat, setiap hari di waktu subuh, sebelum subuh, Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa yunadil malaika al-minfal. Allah memanggil para malaikat, ya malaikat, apakah ada permintaan yang dipanjatkan oleh hamba-Ku? Setiap hari Allah menanyakan itu kepada malaikat. Kalau memang ada permintaan, aku akan ijabah mereka semua. Beliau mengatakan itulah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita minta menyandarkan diri kita kepada makhluk saja, sehari 2 kali kepada tenaga kita, kita minta pertolongan kepada makhluk, minta uang, minta minyak uang, mereka mau kasih 1-2 kali, ketiga kalinya mereka kabur dari kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala justru sebelum diminta menawarkan diri. Adakah permohonan? Adakah hamba yang meminta kepada aku? Pasti aku ijabah setiap harinya, kata beliau. Kemudian beliau tadi mengatakan kepada kita, berkumpul kita di sini, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Kalau Nabi itu berubah dengan Al-Quran, beliau katakan semoga Allah menyinari hati kita dengan cahaya Al-Quran. Kemudian beliau juga mengatakan kepada kita semua, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Akhir beliau katakan juga kepada kita, man arada, siapa orang yang ingin fauzu di dunia wal akhirat, siapa orang yang ingin memasuki keberuntungan, mendapatkan keberuntungan, keuntungan dunia akhirat, maka peganglah tariqah At-Tijani. Beliau bilang kalau ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka peganglah tariqah At-Tijani. Kenapa? Karena ketika kita masuk tariqah At-Tijani dapat membuat Nabi Muhammad SAW ridho kepada kita. Kalau Nabi Muhammad ridho, Allah Subhanahu Wa Taala ridho terhadap kita. Wa kami inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima sallallahu alaihi